कराची में मूसलाधार बारिश ने शहर को एक बार फिर डुबो दिया। मंगल के सुबह से वक्फे से जारी बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। नशेब इलाके ज़ेर आब आ गए और मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हो गए। शहर की अहम शाहराहें शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड और आई चंद्रीगढ़ रोड मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब। ट्रैफिक जाम से शहरी मंजिलों तक ना पहुँच सके। गाड़ियाँ और बसें पानी में डोलती रहीं, जबकि बेबस शहरी अपनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें धक्के लगाते नजर आते रहे। सुरजानी टाउन, गार्डन टाउन, शादमान टाउन और सखी हसन के इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया, जबकि नॉर्थ कराची नागन चौरंगी की फूड स्ट्रीट पर कई दुकानें पानी में डूब गईं। बारिश के दौरान करंट लगने और दीवारें गिरने के बायस 8 अफराद जान की बाजी हार गए। शहर के कई इलाकों में बिजली मुअत्तल है, जबकि इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी बुरी तरह मुतासिर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान और शहर कायद को अगले 48 घंटे नहायत अहम करार दे दिया गया है। कराची में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने रात गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। शहर में शदीद बारिशों के बाद सूरत हाल तशवीशनाक है। शाम से ही मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर हैं और आवाम की मुश्किलात को करीब से देख रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान खान टिसोरी ने कहा कि आज सिर्फ कराची में बारिश से मुतल्लिका हादसात में 10 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि नाथा खान पुल के नीचे हज़ारों गाड़ियाँ कई घंटों से फंसी हुई हैं। गवर्नर ने मजीद कहा कि शहरियों को रिलीफ पहुँचाने के लिए 30 मकामात पर खाने की तकसीम की है। हम मुश्किल वक्त में कराची के आवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आइंदा 3 दिन तक मेयर कराची पर कोई तनकीद नहीं करेंगे। आएँ सब मिलकर काम करें। इस मौके पर सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने सवात, शांगला और बुनेर को आफतज़दा करार देने का मुतालबा किया और कहा कि वहाँ भी आवाम सख्त मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत फौरी तौर पर इमदादी इक़दामात करे। कराची में मूसलाधार बारिश के बाद वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने काबीना और मेयर कराची के हमरा सड़कों का दौरा किया। इस मौका पर सूबाई वज़ीरात ज़ियाउल हसन लंजार, सईद गनी, शर्जील, इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आला और टीम ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का मुआयना किया। खास तौर पर नशेबी इलाकों में निकास-ए-आब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। मुराद अली शाह ने फौरी तौर पर निकास-ए-आब के अमल को तेज़ करने और आवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत जारी की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आला को निकास-ए-आब की कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी और बताया कि सड़कों और रिहायशी इलाकों से पानी निकालने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं। सैलाब से मुतासरा इलाकों में सड़कों और बिजली के बहाली का काम दिन रात जारी है और मुकम्मल बहाली तक ये सिलसिला बिला ताअत्तुल जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने कहा कि हुकूमत मुतासरा अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेगी। तमाम वसाइल बरूएकार लाए जा रहे हैं और इस नाजुक वक्त में सियासी तफरीक से बालातर होकर सिर्फ पाकिस्तानियत की बुनियाद पर मदद की जाएगी। उवैस लगारी ने मजीद कहा कि बिजली के बहाली के लिए फील्ड टीम्स हर मुतासरा मकाम पर मौजूद हैं और सूबाई हुकूमतों, ज़िला इंतज़ामिया और इमदादी इदारों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। कराची में बारिश के बाद पानी की निकासी के लिए इंतजामिया हरकत में आ गई। एडिशनल कमिश्नर की सरबराही में मॉनिटरिंग टीम कायम कर दी गई जो निकासियाब के अमल की निगरानी करेगी। तर्जुमान कमिश्नर कराची के मुताबिक शहरियों की रहनुमाई और शिकायत के लिए कमिश्नर ऑफिस में शिकायती मराकज़ भी कायम कर दिए गए हैं। कमिश्नर कराची का कहना है कि शहरी किसी भी एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1299 पर राबिता कर सकते हैं, जबकि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और म्यूनसिपल कमिश्नर्स फील्ड में मौजूद रहेंगे। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध ने बारिश में बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट कराया। कराची में तेज़ बारिशों के बाद सूरत हाल संगीन। गुलशन हदीद और मलीर के देही इलाकों का शहरी इलाकों से राबिता मुनक़ता हो गया। गडाप और पहाड़ी इलाकों से आने वाला तेज़ पानी सुखन नदी और मलीर नदी में दाखिल हो गया। नदी क्रॉस करने वाले तमाम रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो गए। शहरियों की आमद और रफ्त बुरी तरह मुतासर, कई इलाके महसूर होकर रह गए। मलीर सुखन नदी में तुग़यानियों और पानी का बहाव तेज़ होने से 8 अफराद फंस गए, जिन्हें रेस्क्यू अमले ने बाहिफाजत निकाल लिया। मुकामी अफराद के मुताबिक बारिश और पहाड़ी रेले के बायस घरों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। शहरियों ने जिला इंतजामिया और हुकूमत सिंध से फौरी इमदाद और रास्ते बहाल करने का मुतालबा कर
بارش کے بعد کراچی سمیت سندھ بھر میں ایمرجنسی نافذ، امتحانات ملتوی، آج عام تعطیل کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس۔ وزیر اعلیٰ کا عوام کو گھروں میں رہنے کا مشورہ، کہتے ہیں کہ بارش مزید ہونے کا امکان ہے، عام تعطیل کی ہے تاکہ عوام کو تکلیف نہ ہو۔ تمام بلدیاتی ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے عملے کو ہدایت کی ہے کہ نشیبی علاقوں میں جہاں جہاں پانی جمع ہے وہاں ڈی واٹرنگ مشینوں کی مدد سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے۔ ٹریفک میں پھنسی گاڑیوں کو جلد سے جلد نکالنے کی کوششیں کی جائیں تاکہ لوگ گھروں کو پہنچ سکیں۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ سڑکوں کی نکاسی کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کیا جائے، تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ وزیر بلدیات کے جنریٹر چلا کر شہریوں کو پانی کی فراہمی کی ہدایات۔ وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیلی فونک رابطہ، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر قسم کے تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعظم کی چیئرمین NDMA کو سندھ حکومت سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت، کہا کہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت کی ہر قسم کی معاونت کریں۔ کراچی میں بارش کے بعد اپوزیشن جماعتوں کی سندھ حکومت اور بلدیاتی اداروں پر کڑی تنقید۔ MQM کے اراکین سندھ اسمبلی نے کہا کہ سندھ حکومت کی نااہلی، تعصب اور کرپشن نے کراچی کو ڈبو دیا۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، عوامی شکایات سنتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی کو بارش نے نہیں بلکہ مدت نے پنپتی ہوئی نااہلی اور سازش نے ڈبویا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کہا کہ چند منٹوں کی بارش نے نااہل اور کرپشن زدہ سندھ حکومت اور میئر کی کارکردگی بے نقاب کر دی ہے۔ JUI رہنماؤں کا میئر کراچی سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ راشد سمرو نے کہا کہ صوبائی اور سٹی حکومت ناکام ہو چکی، بارش کے باعث قائد JUI مولانا فضل الرحمان کا کراچی کا دورہ ملتوی کر دیا گیا۔ گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلاب سے 45 افراد جاں بحق، 41 زخمی۔ گلگت میں سیلاب سے 10 افراد جاں بحق، 9 زخمی، 30 گھر مکمل تباہ ہوئے۔ دامر میں بدترین سیلاب، 19 افراد جاں بحق، 10 زخمی، 114 گھر مکمل تباہ۔ غزر میں 12 افراد جاں بحق، 67 مکانات مکمل تباہ، 96 جزوی متاثر۔ گانجے میں 49 مکانات مکمل تباہ، 8 جزوی متاثر، 3 افراد زخمی ہوئے۔ استور میں سیلاب سے خاتون جاں بحق، 3 مکانات مکمل تباہ۔ ہنزا میں 17 مکانات مکمل، 1 مکان جزوی طور پر متاثر ہوا۔ نگر میں 3 مکانات مکمل، 1 مکان جزوی طور پر متاثر ہوا۔ شگر میں 1 شخص جاں بحق، 10 زخمی، 16 گھر مکمل، 22 گھر جزوی متاثر۔ کھرمنگ میں 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی، 45 مکانات مکمل، 42 مکانات جزوی متاثر۔ پورے گلگت بلتستان میں 674 مکانات مکمل، 993 جزوی متاثر ہوئے۔ کئی دیہات زمینی رابطے سے منقطع، متاثرین امداد کے منتظر۔ بارش اور سیلاب سے خیبر پختونخوا میں کافی نقصان ہوا، متاثرین کو خوراک کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ افواج پاکستان کے جوان لوگوں کو مصیبت زدہ علاقوں سے نکال رہے ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن سمیت ادارے دن رات ریلیف میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، عوامی خدمت کرنے والوں کو اجر ملے گا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بجلی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ دریائے ستلج میں نچلے درجے کے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلے سے کئی دیہات زیر آب آ گئے، ہزاروں ایکڑ پر دھان، تل اور چارے کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ عارف والا اور بورے والا میں 60,000 کیوسک کا ریلا متعدد بستیوں اور زرعی اراضی کو اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ ہیڈ اسلام نون گاؤں میں بند ٹوٹنے سے پانی مقامی آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ بہاولپور میں لال سہانرہ کے قریب کلیاراں والا بند ٹوٹنے سے دریائے ستلج میں طغیانی آ گئی، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں اور کسانوں کو کروڑوں روپے کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ کوٹ ادو کے مقام پر دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ تونسا بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب سے متعدد دیہی علاقے زیر آب آ گئے، 5 سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سیلابی ریلے سے 50,000 سے زائد آبادی کو شہر سے ملانے والی مرکزی سڑک بہہ گئی۔ متاثرہ افراد اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات کی طرف نقل مکانی پر مجبور۔ اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود انسداد دہشت گردی ترمیمی بل 2025 سینٹ سے منظور۔ بل وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے پیش کیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ کی ترامیم مسترد، اپوزیشن ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج۔ ایوان کا واک آؤٹ بل کمیٹی کے پاس بھجوانے کا مطالبہ۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اختیار ملنے سے SHO کسی کو کسی بھی وجہ سے اٹھا سکتا ہے، قانون کا غلط استعمال روکنے کے لیے عدالتی نگرانی شامل کی جائے۔ انسداد دہشت گردی کو انسداد جمہوریت نہیں ہونا چاہیے۔ عرفان
खान सिद्दीकी ने कहा कि जेल जाने वाले शख्स के मुंह पर कपड़ा देखकर मुझे अजियत होती है। शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ी में देखकर दुख होता है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे हथकड़ी लगी तो सबको हथकड़ियाँ लगें। ये भी नहीं चाहते कि दहशतगर्द दंदनाते फिरें, मासूम लोग ज़िबा होते रहें। हमारे 1 लाख लोग दहशतगर्दी की भेंट चढ़े और रोज़ चढ़ते हैं। अगर इस कानून का गलत इस्तेमाल हुआ तो मैं एहतजाज करूँगा। इस कानून को अपोजिशन का रास्ता रोकने का कानून ना समझा जाए। नफरत की सियासत से पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला। मुल्क की बेहतरी के लिए हम सबको सर जोड़ना होगा। सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मामला डायलॉग से आगे बढ़ेगा, डेडलॉक से नहीं। तमाम सियासी जमातों को मुल्क की बेहतरी के लिए मुज़ाकरात करना होंगे। अब मुल्क में नफरत की सियासत नहीं चलेगी। पार्टी वर्कर मिलकर बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने जो सियासी इस्तेहकाम की बात की, यही मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर कोई जुर्म और गलती करे तो एहसास भी करे। किसी के घर को आग लगाकर दूसरे पर जिम्मेदारी डालने से तलखी पैदा होती है। बानी ने कौमी डायलॉग का नहीं कहा। हुकूमत खौफ से ऐसी खबरें फैला रही है और चला रही है। अलीमा खान कहती हैं कि बानी ने डायलॉग के बजाय तहरीक को आगे बढ़ाने को कहा। गुज़िश्ता मुलाकात तक कौमी डायलॉग की कोई खबर ना थी। जब उज़्मा खान बानी से मिलने गईं तो उन्होंने उस वक्त कौमी डायलॉग का नहीं कहा। उज़्मा खान का कहना था कि अब डायलॉग या मुज़ाकरात की बजाय तहरीक चलेगी। नौरीन न्याजी ने कहा कि बानी से किसी की मुलाकात ही नहीं हुई तो कौमी डायलॉग का कैसे। उन्होंने कहा 2-3 हफ्तों से कोई पार्टी रुकन बानी से नहीं मिला। सलमान अकरम राजा ने कहा कि कुछ पार्टी रहनुमाओं की राय है ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। बानी पीटीआई का हुक्म हरफ़े आखिर इनकी हिदायत पर ही फैसला होगा। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बानी से मुलाकात ना होने के बायस मजीद मुशावरत मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई को मुलजिम बनाना साजिश में इजाफा है। शफाफ तहकीकात कराई जाएं। सबूत कहाँ हैं? 6-7 अदालतों के फैसले सिर्फ 2 पुलिस एहलकारों की गवाही पर खड़े हैं। फैसलों की बुनियाद पर अरकान पार्लियामेंट की जायदादें जब्त की जा रही हैं।